सी जड़े पूर्वर माओवादी थिले सक्रिय माओ गढ़ तांकर परिचालना होतुला तांको हाथ रे किंतु सी एबे समाज सेवा रे लागि तेबे किभली थिला तांकर माओवादी कार्यकलाप एवं वर्तमान से आत्मसमर्पण कला परे समाज सेवा किभली करुचंती एवं जड़े सी पूर्वर शिक्षकता भाव निजर दायित्व तुलाई थे शिक्षकता पर माओवादी माओवादी पर एवं समाजसेवी आसतु सीधा सड़क सहित आम आलोचना करवा जी ओडिशा न्यूज को स्वागत करुच्ची। आज्ञा कौन कहे पूर्वर शिक्षकता भाव में आपण आरंभ करते जीवन एवं परे माओवादी रे हठात योगदान दवा पुणी माओवादी छाड़ी आत्मसमर्पण पर एवं समाज सेवार अच्छा कौन कह जी ओडिशा कलिंग को मो स्वागत। मो जीवन 12 वर्ष जंगल रे बीती से भितर एरिया समस्या को देखिक से मत माओवादी होगापी बाध्य होती 1999 मसीह किंतु माओवादी क्षेत्र में एत वर्ष बीतला अनेक क्षति क्षय सरकार हो कि प्रशासन हो कि जनसाधारण हो अनेक नष्ट भ्रष्ट है मु देखिली जे से रास्ता ठीक रास्ता नहीं हिंसात्मक रास्ता मत माने त्याग करा पड़ो एवं मु माओवादी परिवर्तन है कि 2009 रे सरकार बा पुलिस प्रशासन मान पाखे आत्मसमर्पण करा बाध्य हली जिले में से रायगड़ा रे आशीष सिंह एसपी थिले पाखे मु आत्मसमर्पण करके आज को मु 14 वर्ष हम वर्तमान मु 14 वर्ष जीवन में समाज सेवार लगी मु माओवादी होगा पूर्व मु जड़े शिक्षक भी थी शिक्षकता भी छाड़ी मु माओवादी जाइली माओवादी गलापर भी सेठी मु सफलता किसी पाइली ना जे समाज किसी परिवर्तन करने एवं फेरिली वर्तमान मु समाज को जोड़ुची मु भारत देश में हजार हजार जाति अच्छी जो जाति आज आम गणिले 6743 जाति हे से जाति को मु जोड़ुची जे आम मनुष्य गोटे जाति आ ये समाज रे जो माने माओवादी होती से परिवार बा से अंचल लोक अशिक्षित विषय अच्छा आम शिक्षा को जोड़ीचु शिक्षा माध्यम आम वार्ता देचु जे समस्ते पाठ पढ़ा दरकार सरकार स्कूल किंबा आम आम आदिवासी मानक आज ओडिशा रे गोटे भल आदर्श स्कूल अच्छी जोटा भुवनेश्वर रे किट माने किस अच्छी से किस भी आम पिला शह शह पिला पढ़ुंट आम किस अनुष्ठान रे भी लोकंर माने लोक मानकर पिला मानक नहीं पढ़ाऊँ माओवादी बंद होबार कारण गोटे किस भी गोटे माध्यम आ सहित आम लोक जो माने आम आदिवासी माने बहुत पछर अच्छा जो मैंने मेडिकल गला ठीक ट्रिटमेंट हो पारना ब्लड पाई पारना आम भी आम मेडिकल साहाय्य मेडिकल क्षेत्र में साहाय्य करुचु सहित आम लोक रोजगार होची आम चाषी परिवार लोक रोजगार केवल आम धान आ भालिया एपटे आम एरिया पाखापाखि आम कपा अच्छी ए सबू मंडी सिस्टम रो बाहर सब माने साहूकार मैंने किणुंट जहाँ धान 2200 टंकार किणवा कथा से 1100 टंकार किणा होती से आंदोलन रे भी आम लोक सहित सामिल कि केमी ठीक रे लोक रोजगार पाइपर सहित सरकार को आम बहुत जगह अनुरोध करूँ सोशल मीडिया माध्यम फेसबुक माध्यम जे लोक पाखे जो लोक समस्या जो मौलिक समस्या केमती ठीक रे उपस्थापन हो पार लोक पाइपर आम इंदिरावास उपर आलोचना भी करूँ जे इंदिरावास टे विजु पक्का घर कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो सेटा को लक्ष्य पच न करके से 4-5 लक्ष करा जाओ तबे कहि परिबा सेते बेले गरीब मान पई आपण संघर्ष करथुले एबे मध्य से संघर्ष करचंती किंतु ताहा थिला हिंसा एबे आपण शांति प्रिय भाव रे कार्य तुलौचंती। आज्ञा हाँ सेतले भी मो लोकम पई लड़ुथिली किंतु सेटा हिंसात्मक लड़ाई थिला और संवैधानिक लड़ाई थिला एतबा मु त्याग करबा बाध्य हेली किंतु वर्तमान मु माने संवैधानिक चिंताधारा रे सरकार निर्देश बा माने कानून भितर रही प्रशासन नजर रे रही मु आज समाजर किसी परिवर्तन करने चाहूँगी समाज सेवा करने चाहूँगी वर्तमान मु विभिन्न जिला को जाकि आदिवासी समाज को जोड़ुची विगत दिन माने 8 तारिख जनवरी 8 तारिख भी आदिवासी महासंघ ओडिशा एमर महाराली थिला भुवनेश्वर से भी आम
समस्ते केमी आदिवासी मान एकजुट हे से आम प्रोग्राम रे जाइलु। वर्तमान मु मोहना ब्लॉक रे आदिवासी कुई समाजर जो महासम्मेलन अच्छी आज भी आदिवासी माने हजार हजार लोक पाखरे मो मेसेज देछि जे मु जने माओवादी थिली कि माओवादी थाई कि लोकंकर किछ समाधान करि पाली नै। आज मु समाज सेवा रे रही मो समस्त को मो वार्ता माध्यम रे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार माध्यम रे वार्ता देछि आ जेमती लोक भातृभावता आसीबो परस्पर भितर एकता ही रहिबे। जदि देखंतु आपणको मध्य कह जाउची जे कह जाए प्राय जे ब्राह्मण विरोधी ब्राह्मण मानको कुआडे आपण विरोध करथुले। मो आगर नुह कि वर्तमान भी नुह मु कौन सी जाति जाति तो नहीं जाति तो मनीष गोटे जाति टोटाल भारत आम समस्त तो गोटे जाति ही मनीष जाति कहवा किंतु वर्तमान समाज चली ब्राह्मण कर्ण कोई लोक डम्ब लोक हाड़ी लोक मुझे कौन सी जाति विरोध नुह। हाँ मो विचारधारा विरोधी मो माओवादी विचारधारा विरोधी माओवादी रे मारिबार समाधान ठीक ना ये मु छाड़ी चलीगली। सेमिति हिंदू धर्म जो ब्राह्मणवाद जो अच्छी विचारधारा उच्च नीच भेदभाव विचारधारा तार विरोधी मु ब्राह्मण विरोधी नुह। तो आपण जो ब्राह्मण मानकर जो कार्यकलाप थाए जो से माने जी धर्म ऊपर को नहीं सिया को नहीं विरोध करथुले निश्चय नहीं धर्म नुह। शुणु धर्म गोटे एमती धर्म धर्म केमती थाए सूर्य धर्म हो आलोक देवा पवन धर्म हो निष्पास देवा जमी पानी धर्म हो शस मेटेवा से मु धर्म सेमती गुण देखा चाहूँगी हिंदू रे हो क्रिश्चियन हो मुस्लिम रे हो सेटा व्यवसाय न करा जाओ हिंसात्मक भाव में क्रिश्चियन मुस्लिम को घृणा करो मुस्लिम हिंदू को घृणा करो हिंदू क्रिश्चियन घृणा करो से उपर मु विरोधी किंतु मु धर्म उपर विरोधी नुह। तो 1997 मसीह आपण जड़े शिक्षक भाव में प्राथमिक विद्यालय नियुक्ति होते पर शिक्षकता पर आपण को किसी ख्रीस्टियान सोसाइटी तरफ आसते से आपण को विभिन्न प्रलोभन देखते जे ख्रीष्ट धर्म प्रचार करने या कौन कह। हाँ से मुझे शिक्षक थी से मु धीरे धीरे संगठन आरंभ करपटे शिक्षकता अच्छी पुणी पटे मत बिशप दिल्ली जबार अच्छी बिशप चाकरी चाकरी से गलत सेटा भी मना कर मुझे चिंता कली मु ईश्वर दास हेबी ना मनीषर दास हेबी ना नहीं मुझे विप्लव हेबी। तो बर्तमान आपण को भाव कौ धर्म को आपण विशेष भाव कहते मु कौन सी धर्म को तो विरोधी नुह सबु धर्म जो माने भूलभाल चलुची बेपारिया दृष्टिकोण जो चली को विरोधी मु आदिवासी प्रकृति को पूजक मु मोर गोटे धर्म अच्छे से आदिवासी धर्म। तापर किछि आपनकर जमी जुमा माप को नहीं देखा देइथिला गोटे उत्तेजना देखा देइथिला सेठारु कौन किमती भाव रे आपण ट्रैक चेंज कर देले। हाँ जमी आंदोलन से जो जर्जार थिला आमे से पावर देखे कि बंधु देखे तो जमी हड़प करूँ आ लोक भितर बांटी थिलु से ठीक केते थिला भूल किछि थिला किंतु मु सेही जमी आंदोलन को आटिक रूप देवाई चाहूँगी से जे जो गरीब लोक मैंने अच्छा जमी पाई जमी दिखाई ना पट्टा करने से जो आमर एओबी कमिटी थिला आंध्रा ओडिशा बॉर्डर कमिटी किसी बाहर स्टेट जो नक्सल थे से माने ताहाकू समर्थन कर समर्थन न करने कारण थिला जे आदिवासी मैंने पट्टा पाईगला पर आंदोलन छाड़देवे एपाई लोक एमती झुले रखा आंदोलन जारी रखा। तो आज्ञा कहवा देखो माओगढ़ स्थिति विभिन्न माओगढ़ चलना करते रायगढ़ गजपति एवं जो आंध्र सीमांत मध्य रही सेठारे आपण माओवादी भाव में किभली भाव कार्य करते दीर्घ 12 वर्ष जंगल रे किमिति थिला जीवन से समय मु से विचारधारा थी कष्ट थिले भी कष्ट लागु नथिला किंतु मु आंध्र बॉर्डर आरंभ करके उड़ीसा पर्यंत भुवनेश्वर डिवीजन हो बासुदेव डिवीजन रे हो मो नेतृत्व थिला अनेक छोट मोट लड़ाई थिला माने बंदूक लड़ाई थिला ता सहित कागज पत्र लड़ाई थिला आ वार्ता माध्यम भी मीटिंग माध्यम भी लड़ाई थिला से भितर मु देखिली जे किछि तो परिवर्तन होची किंतु किछि अधिक परिवर्तन हेबार देखा जाउ नाही समस्या समस्या भितर रही जाउची। देखंतु एबे राईपंका हमर मोहना ब्लॉक रो जो अड़वा थाना अंतर्गत राईपंकार थिला 1999 मसीह माओवादी कांड जो भ्याई से 8 जन मृत्यु होता से किभली संपृक्ति रही एवं लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या घटना मध्य से किमिति थिला कौन किमिति
ମାନ୍ଦ୍ରା ଯେଉଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଥିଲି, କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପାଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେ ଚାକିରି ଦେଉଥିଲେ ସରକାର। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଚାକିରି ମିଳିଛି, ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ 6th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ନକ୍ସଲ ବିଷୟରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିଥିଲି। ତା ପାଖରେ ରିଭଲଭର ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ନକ୍ସଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ଆଉ ଲୋକନାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା କହିବା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଲୋକନାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଜୟଜାତ ସାହୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ଆମର ଲୋକ ଗୋଟେ 85 ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ। ଲୋକନାନନ୍ଦ କଥା ବି ସେମିତି ହେଲା। ଲୋକନାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ମାରିବା କଥା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଛି ମାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଫେସ୍ କରିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି ମାରିକି କ'ଣ ସମସ୍ୟା, ମାରିଲେ ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରାଯାଉ, ମାନେ ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ହତ୍ୟା କରାହେଲା। ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଘଟିଲା, ହିଂସା ହେଲା, ଦଙ୍ଗା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆପଣ ଭାଇ ବି ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଯିଏକି ସିଏ ବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଲିଆଗୁଡ଼ା ମୋହନା ଅତି ନିକଟ ରହିଛି ଭାଲିଆଗୁଡ଼ା, ଏଇ ଭାଲିଆଗୁଡ଼ାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଯାହାକି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଦେଉଛି। ତ ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବା? ହଁ, ପ୍ରଦୀପ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଇ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟର ରବି କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭାଇ ବି ମାନେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟର ଥିଲା। 1 ନମ୍ବର ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟର ଥିଲା, 2 ନମ୍ବର ତାଙ୍କେ ଥିଲେ। ସେ ଛାତ୍ର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ବୋଧେ କ'ଣ ମାଉସୀ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି କେତେବେଳେ ଯିବ? ଭାଇନା ମୁଁ କାଲି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା କାମରେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି, ମୋ ଭାଇକି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛି, ମୋ ଭାଇକୁ ପୁଣି ମୋ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ହେଇକି ମୋ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମାଇଣ୍ଡ ନଥିଲା, କମ୍ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ବି ହେଇନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାଓବାଦୀରେ ରହିଲା। ମାଓବାଦୀରେ ରହିକି ମୋ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଥର ଫିଟିଗଲା। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୁଲବାଣୀର ଗୋଟେ 6-7 ଜଣ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଗାଁ ଲୋକ, ନକ୍ସଲ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ। ହେଲେ ମୁଁ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ମାନେ ଫାୟାରିଂ ହେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଭାଇକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଭାଇକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାନେ ତାକୁ ଧରିକି ମରା ହେଇଛି, ସେତିକି ଆକା। ଯୁଦ୍ଧରେ ମରା ନାହିଁ। ମାରିବାଟା ଯୁଦ୍ଧରେ କହିବା, ସେଟା ଏନକାଉଣ୍ଟର କହିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସ ଯାହା ହଉ, ସେ ବି ଯାହା କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏବେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରାଧିକାରକୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ମରିବାର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ନା ମାଓବାଦୀ, ନା ପୋଲିସ, ନା କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ନା କୌଣସି ଜାତି। ମୁଁ ତ ମଣିଷ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମରିବି। ମୋ ବଣ୍ଟା ତ କିଏ ମରିବ ନାହିଁ ନା, କାହିଁ ମରିବି? ମାନେ ଡରିବି କାହିଁକି? ସତ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଡରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ମୁଁ ବିରୋଧ କଲେ ମୋତେ ମାରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ମାରିବାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାଓବାଦୀକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ମାଓବାଦୀ କାହିଁ ବିରୋଧ କରିବି? ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଂସାର ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷବାସ କିଭଳି ଚାଲିଛି, କେମିତି କ'ଣ? ହଁ, ଚାଷ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମର ଗୋଟେ 4-5 ଏକର ଜାଗା ଜମି ଅଛି, ବାଲିଆ ଟିକେ ଅଛି, ଧାନ ଚାଷ ଚାଲୁଛି, କପା ଫପା ଟିକେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚାଲିଛି ସେ ଜୀବନ। ଆଉ ଆମକୁ ସରେଣ୍ଡର କଲା ସମୟରେ ସରକାର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ହେଇପାରେ ଆମେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମଜୋର ଅଛୁ, ଚଳିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସରକାର, ସେଇଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି।
8 डिसिमिल जगह देइछन्ति सेटा पाइछु आमे। निश्चय भावे देखନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାୟଗଡ଼ା ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ଏବେ ବି ଫିକା ପଡ଼ୁଛି କମ୍ ଅଛି ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? हाँ सेतेबेले जेतेबेले मु माओवादी संगठन मिसिଥିଲି सेतेबेले बहुत खराब थिला ଆମ एरिया କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚିକଚାକ ହେଇଛି ଟାୱାର ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଞ୍ଜା ହେଉଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ବାକି ଅଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ? ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ସହିତ କେମିତି ରୋଜଗାର ହେଇପାରିବ ସରକାର ରୋଜଗାର ପ୍ରତି କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯେଉଁ 500 କରିଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି 3000 କରିବେ ଇନ୍ଦିରାବାସ କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି 5 ଲକ୍ଷ କରିବେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମାଗଣା କରିବେ ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ମାନେ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଆଉ ସେ ଯୋଜନା ବି କାଫି ନୁହଁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି ମାରିଛନ୍ତି କି କିଛି ଗୁଳି କରି ମାରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ଆଜ୍ଞା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ଥିଲା ମାରିବାଟା ସମାଧାନ ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଥରେ ଜଣକୁ ମାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବୋଧେ ଫେରି ନଥାନ୍ତି ମୋତେ ସେଠି ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାନ୍ତା ରହିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ମାରିବାଟା ସମାଧାନ ନଥିଲା ମୁଁ ଅହିଂସାକୁ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରକ ଲୋକ ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ମାରି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଯେ ସମାଜସେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ଥିଲେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଯେଉଁ ହିଂସା ମନୋଭାବରେ ଥିଲା ହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେଥିରୁ ସେ ଦୂରେଇ ରହିଯିବା ସହିତ ଏବେ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ଜୀବନ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ ଜି ମିଡ଼ିଆ।